घुटनों तक आती रेड टी शर्ट और ट्राउजर में सर पर कैप लिए कमर से नीचे तक आते बालों को पोनी में बांधे वो अकेली फुटबॉल खेल रही थी। सानिया से कहा तो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं खेलना था, तो वो अकेले ही खेलने लगी। अचानक उसकी नज़र अमान पर पड़ी जो मोबाइल में कुछ देख कर मुस्कुरा रहा था। वह सर झटक कर दोबारा खेलने लगी। काफ़ी देर बाद जब उसने दोबारा नज़र उठाई तो अमान अभी तक वहीं बैठा था। उसे हैरानी हुई, वो ज़्यादा देर तक ऐसे बैठने वाला बंदा तो नहीं था। हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहता था। कुछ सोते हुए वो उल्टा चक्कर काटते हुए उसके पीछे जा खड़ी हुई। मोबाइल में झांका तो शामीन की तस्वीर देखकर उछली थी। तस्वीर शायद उसकी बेखबरी में ली गई थी, क्योंकि तस्वीर में वो रिमोट हाथ में पकड़े टीवी की तरफ मतवज्जा थी। ओह! तो ये चल रहा है। मैं भी कहूँ अमान शाह अकेला बैठा मुस्कुरा रहा है। खैर हो, अमसा ने आंखें घुमाते हुए कहा और वहीं उसके पास गिनने के अंदाज में बैठ गई। उसके अचानक हमले पर अमान के हाथ से मोबाइल छूट कर गिरा था। अमसाल को देखकर उसने गहरी सांस ली थी। वैसे एक बात तो बताइए, जब वो हर वक्त आपके सामने ज़िंदा मौजूद होती है तो फिर छुप छुप कर तस्वीर लेने और देखने का क्या फ़ायदा। आप सीधा सीधा जाकर उसके पास बैठ जाए और दिल भर के देखिए। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, दो आंखों से कितना देखा जा सकता है। अमसाल ने मशवरा दिया। गुड़िया ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम समझ रही हो। अमान ने बात बनाने की कोशिश की कि उन आंखों को पता चला मतलब पूरी हवेली, क्या पूरे गांव को पता चलना। ओह अच्छा, तो फिर आप तस्वीर को एक बहुत ही लॉन्ग और केयरिंग बाई की नज़र से देख रहे होंगे। कोई नहीं, मेरी भी बहुत सारी पिक्चर्स शायरी बाई और अदी के मोबाइल में हैं। अमसाल ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसने बेसादा अस्तगफुरुल्लाह कहा। नहीं भी नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं। अमान ने सर को जाए, ऐसी बात नहीं, वैसी भी नहीं है। तो फिर बताइए ना कैसी बात है। अमसाल ने कहा प्लीज़ किसी से कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहता कि उस पे कोई हर्फ आए। कमान अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी की इज़्ज़त ख़राब करूँगी। अमसाल ने नाराज़गी से कहा तो अमान मुस्कुराया मतलब थोड़ी बहुत हो। ही। अमसा ने दांत दिखाए थे। अच्छा मैं चलती हूँ, हमारे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताइएगा, यकीन कर मायूस नहीं होंगे। इतने में शहरयार और अदीत हवेली में दाखिल हुए। तुम साल को फुटबॉल खेलता देखो उसकी तरफ बड़े। क्या कर रहा है मेरा बच्चा। शहरयार ने नरमी से उसको साथ लगाया। कुछ नहीं भाई, खेल ही थी। अकेली शहरयार ने इधर उधर देखते हुए कहा हाँ, वो बाजी मामा के साथ गया हुआ है ना, और सानी को खेलना नहीं आता। अमसा ने मुँह बनाया, अरे हमारे होते हुए हमारा बच्चा अकेला खेल रहे, आओ मैं खेलता हूँ तुम्हारे साथ। अदील ने नरमी से कहा नहीं ना, आप लोग थके हुए होंगे ना, और शायरी भाई भी अभी कराची से वापस आए हैं तो थके होंगे ना, आप जाकर रेस्ट करें, मैं ठीक हूँ। हाँ भाई, तो वाकई ही थके हुए हैं। शायरी भाई आप जाकर रेस्ट कर, मैं गुड़िया को कंपनी देता हूँ। अदील ने आसीन के कप मोड़ते हुए कहा तो वो सर हिलाता हुआ अंदर चला गया। तो वो दोनों खेलने में मसरूफ़ हो गए थे। उन दोनों को इकट्ठा खेलता देख अपने कमरे की खिड़की में खड़े आदर ने ज़ोर से खिड़की का पट बंद किया था। बादल मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई है, लिस्ट बना दी है, जाके ला दो। अमसा ने बादल के सामने लिस्ट लहराई। मैं तुम्हारा नौकर लगा हुआ हूँ, जब देखो ऑर्डर लगाती रहती हो छोटी बनकर हो, ज़्यादा बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं। आइंदा तमीज़ से बात करना मेरे साथ, बड़ा हूँ तुमसे, बादल ने सर्द लहजे में कहा। उस बात से बेखबर के वो हाल में दाखिल होते अदीद और शहरयार के साथ नज़रों के हसार में है। सब ने उसे हैरानगी से देखा। हाँ, उस पर जान देने वाला बादल इतनी बुरी तरह से डांट रहा है। बाजी क्या हो गया है, क्यों डांट रहे हो, दिमाग ठीक है। सारिया बेगम ने उसे घूरा। मामा आप बीच में मत बोलिए, बहुत बिगड़ चुकी है ये, बादल ने उसी टोन में कहा। उससे पहले अदीद आगे बढ़ा, शहरयार ने उसे रोक दिया। बाजी तुम नाराज़ हो मुझसे, हमसा ने रूहानी होकर कहा। लोगों की ज़रा नापरवाह करने वाली मिसाल की अपने बाइयों की थोड़ी सी नाराज़गी पर चांद पा बन जाती थी। कहा ना तभी से बात करो, ये तुम क्या होता है, आप बोलो, कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ गई है। बादल ने नागवार से कहा तब खामोशी उसके सामने खड़ी लब काटने लगी। जब काफ़ी देर तक उसकी तरफ से जवाब न आया तो उसने सर उठाया। अमसाल की आंखों से आंसू बहकर गालों तक आ गए थे। उसको यूँ रोता देखा वो बौखला कर रह गया। तुम रो क्यों रही हो यार साले, मैं मजाक कर रहा था, सच्ची। आई एम सॉरी, मैं बस एम ही डूब जा रहा था।
سیریسلی میں مذاق کر رہا تھا، تم تو رونے ہی لگی۔ بازل نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ یار اب بس بھی کرو، سیلاب لانا ہے کیا؟ پلیز تم شہری بھائی اور عدید کو مت بتانا پلیز۔ اچھی بہن نے اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پیچھے مڑا تو عدید اور شہریار اسے جن نظروں سے گھورے تو اسے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چال بازی اب تیری ہے نہیں، اس نے بے اعتراض سوچا۔ شہریار نے امسال کو سے الگ کر کے اپنے ساتھ لگایا تو وہ زور و شور سے رونے لگی۔ بھائی اس نے مجھے اتنی زور سے ڈالا تھا، کہتا تمیز سے بات کر، اور کہتا ہے یہ بڑا ہے مجھ سے، میں بگڑ گئی ہوں، امسال نے روتے ہوئے کہا۔ چل میں تو اس سے تمیز سے بات کرتا ہوں۔ عدید نے اس کو گردن سے پکڑا۔ بھائی یار سوری، میں مذاق کر رہا تھا، بازل منمنایا اور مدد طلب نظر سے شہریار کو دیکھا۔ اور مذاق میں تو نے اسے رلا دیا۔ عدید آج تجھے چھٹی ہے، جو کرنا ہے کر، اس کے ساتھ میں نہیں روکوں گا۔ شہریار نے امسال کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہا تھا کہ سر پر چڑھا رکھا ہے؟ عدید نے اس کی کمر میں مکہ مارا تو وہ بلبلا اٹھا۔ بڑا ہوں میں تم سے یہی کہہ رہا تھا نا؟ عدید نے گردن پر دوبارہ ڈالا تھا۔ چاول انسان تیری وجہ سے وہ رو رہی ہے۔ حال بازل کی ہائے اور امسال کی ہنسی سے گونج رہا تھا۔ موٹو یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے شاپنگ کی ہے۔ وہ کال والے مذاق پر ابھی تک اس سے ناراض تھی۔ بازل کئی جتن کر چکا تھا اس کو منانے کے، کبھی کچھ کھانے کو لا رہا تھا تو کبھی اپنی کوئی چیز اسے دے رہا تھا جو امسال لے کر رکھ لیتی، مگر منہ ہنوز پھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھو میں اپنے اور تمہارے سیم ڈریسز لایا ہوں۔ بازل نے کچھ ٹی شرٹس اور جینس نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ شوز اور وائس بھی سیم ہے، کافی دن ہو گئے تھے نا ہمیں شاپنگ کی ہے۔ بازل نے کہا تو امسال نے ترچھی نظر سے صوفے پر پڑے شاپنگ بیگ کی طرف دیکھا۔ اس کے نظر اٹھانے سے پہلے ہی روح موڑ گئی۔ اتنی ساری شاپنگ دیکھ کر اس کا دل مچلا تھا، مگر خود پر قابو کیے بیٹھی رہی۔ ناراض تو وہ پہلے بھی نہیں تھے، لیکن بازل کے جتن دیکھ کر پھیل رہی تھی۔ یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے ساتھ میں میچنگ حجاب بھی لیے ہیں اور نیو ہیئر آئل بھی لائے ہوں، تمہیں پتہ ہے یہ انڈیا میں بہت مشہور ہے، لاؤ میں تمہارے بالوں میں لگاؤں۔ بازل نے چیزیں سمیٹتے ہوئے ملازمہ کو دی کہ وہ امسال کے روم میں رکھا اور خود آئل ایک امسال کے بالوں میں لگانے لگا۔ اب تم معاف کر دو یار، میں نے بس مذاق کیا تھا، میں تم سے ناراض ہی کب تھی؟ امسال ہنسی۔ اور جو کل سے بات نہیں کر رہی تھی وہ کیا تھا؟ بازل نے اس کے بال کھینچے۔ وہ تو جب تم آگے پیچھے پھر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو تھوڑے سے نہرے اٹھوا ہی لیتی ہوں، امسال نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ریلنگ پر کھڑا شہریار مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ شاہ بی بی کل تو میں بال بچی ہوں، ملازمہ نے کہا۔ کیوں کیا ہوا؟ ثریا بیگم پوچھا۔